Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So hari ni kita akan continue second subtopic for topic 8.2 ideal gas equations. So let's take a look at the LO. At the end of this chapter, students should be able to state gas law. There are a few gas law. Sketch the following graph of an ideal gas: PV graph, VT graph, PT graph. Explain the following graph of an ideal gas: PV graph, VT graph dan juga PT graph. Kemudian state ideal gas equation dan use ideal gas equations. So ada a few things yang very important for this subtopic. The first one, dia banyak mengenai graph lah. So there are three types of graph: pressure volume, volume temperature dan pressure temperature. Then explain. You should know how to sketch and you should know how to explain the graph if the question asks you lah. Then explain ni bermaksud you have to know how to interpret dia punya graph. Nanti kita akan tengok lah macam mana. Kemudian agak ideal gas equation adalah inilah formulanya: PV equals to nRT. You should know how to definition of all the symbols dan juga use this formula untuk ideal gas equation. Okay, next. Ideal gas equation, Boyle's law. So ini law yang pertama, Boyle's law. I think you are familiar dengan perkataan Boyle's law ni. Dia ada dalam topik dalam form 5 rasanya. So maksud Boyle's law states that the pressure of a fixed mass of gas at constant temperature is inversely proportional to its volume. So kalau kita tengok tadi, LO tadi, kita ada tiga physical quantity yang penting lah, which is pressure, kemudian temperature dan juga volume. So kalau tengok graph, kalau kita nak buat graph, dia mesti antara dua physical quantity je kan, tadi PT, PV or VT. So graph melibatkan dua benda, tapi physical quantity yang awak kena tahu adalah tiga benda. Bermaksud dua physical quantity tu boleh berubah dan satu lagi perlu kept constant. Contoh for Boyle's law, pressure dan juga dia punya volume akan berubah lah. So kalau pressure dia berubah, dia punya volume pun akan berubah. Tetapi dia punya temperature perlu constant. Wajib constant lah. Kalau this equation, this relation, kita nak jadikan dia equation. So kalau V kat bawah sini darab dengan pressure, so dia akan jadi PV equals to constant lah. Dan ataupun kita boleh, constant ni kita boleh ubah kepada dia punya second condition. So pressure of first condition darab dengan volume first condition sama dengan pressure of 2 V of 2. So kat sini 1 dengan 2 tu, 1 tu dia menunjukkan initial, dan untuk yang kedua menunjukkan dia punya final dia lah. Okay, ini graph Boyle's law. Dia mesti graph PV tetapi temperature constant. So dekat sini kalau P against V, graph ni graph melengkung. Kita dapat graph melengkung. Dan lengkungan ini menunjukkan data tersebut pada temperature yang constant lah. T1, maksudnya kat sini T1 je. Sekejap, padam balik, sorry. Dekat sini memang dia kata dua temperature, tapi kalau awak tengok satu graph ini, salah satu graph, contoh graph yang merah ni, graph line yang merah ni, so data dekat sini dia semuanya pada temperature yang sama, T1. Kalau ada graph yang lain pada temperature yang kedua, kita kena buat garisan yang lain lah, itu maksud dia. Dan graph apa lagi ni? Ini pula adalah hasil darab PV against P. So kita akan dapat graph straight macam ni. P against 1/V, kita akan dapat graph directly proportional, graph straight line macam ni lah. Dan PVV akan dapat graph macam ni. Okay, next. Bentuk-bentuk graph ni awak kena hafal, lah. Sila hafal lah. Kemungkinan boleh keluar soalan objektif. Nanti dalam UPS nanti kemungkinan boleh keluar bentuk-bentuk graf ni. Okay, next, Charles law. Charles law pula dia kata
Sorry, tak bawa pen. Okay, Charles Law pula kata the volume of a fixed mass of gas at constant pressure is directly proportional to its absolute temperature. So absolute temperature ni temperature je lah, cuma dalam unit Kelvin. Yang unit Kelvin. So V directly proportional dengan temperature. Dia kata the volume of a fixed mass. Mass dalam topik ini mass perlu constant lah, mass jisim. Jisim gas itu perlu constant jugalah. Semua fixed mass. Semua law dia mesti fixed mass. So dekat sini volume is directly proportional to its absolute temperature. So volume is directly proportional dengan temperature. So pressure perlu jadikan constant. Bermaksud kalau volume berubah, temperature berubah, constant pressure sistem tersebut perlulah dalam keadaan constant juga. So dekat sini kalau kita nak ubah relationship ini kepada equation, so kalau kita bawa T ke bawah sini dia akan jadi bahagilah. So V bahagi T equals to constant. So kat sini V1 over T1 equals to V2 over T2. Ini initial, final. Okay, okay, tadi Boyle's law dia kata PV equals to constant. Ini Boyle's law. Dan Charles law pula adalah V over T. Ini pula adalah Charles law. Okay, let's take a look what's next. Okay, graph VT. So kalau graph V against temperature, kita akan dapat graph straight line lah. Sebab dia kata tadi V directly proportional dengan temperature. So kalau Kelvin kita akan cross 00, tapi kalau temperature dalam unit degree Celsius dia akan cross pada negatif 23.15. Ini maksudnya pertukaran unit sahajalah kan. Sebab nak tukar pada Kelvin, degree Celsius nak ke Kelvin, nak akan tambah dengan 273.15. So kat sini kalau awak tambah ini degree Celsius tambah dengan 273.15, so kita akan dapat kosong lah. So kalau graph Kelvin, unit SI unit for temperature adalah Kelvin, kita akan cross 00 kat sini. Okay, next law yang ketiga, Gay-Lussac pressure law lah, kita panggil pressure law. So the pressure of a fixed mass of a gas at constant volume is directly proportional to its absolute temperature. So kat sini dia kata pula pressure directly proportional to its temperature. So P directly proportional to the temperature. If V constant. So kat sini kalau kita nak jadikan dia satu equation, so P over T equals to constant. So P1 T1 equals to P2 over T2. So tadi kita dah recap Boyle's law dia kata P dengan V kan. Charles law pula dia kata V over T. Ini V inversely, P inversely dengan V, yang ni pula V, itulah. So kita cut it short. So pressure law pula dia kata P directly proportional dengan temperature. So kita akan dapat P over T. So P over T, P over T. The next graph. So kat sini kalau graph P against T pun sama macam Charles law tadi, kita akan cross 00 lah. Dapat graph straight line macam ni. Alright, next. Equation of a state for an ideal gas. An ideal gas is defined as a perfect gas which obeys the three gas laws. So Boyle's, Charles dan juga Gay-Lussac law. So kalau kita nak satu ideal gas ni obey ketiga-tiganya, so kita mestilah ada satu equation yang boleh combinekan ketiga-tiga law ini. So ini dia bagi satu analogy. Contoh ada container, dalam tu ada gas. Changes its pressure, volume dan juga temperature.
So first stage nak ke second stage. So let's take a look at this. Nak tukar kepada this stage. So dia kata kat situ PV constant, temperature 1 constant. Temperature 1 constant. So dia punya V dan juga P berubah. So kat sini dia akan guna Boyle's law. So temperature constant, P dan juga V berubah. So kita akan dapat nilai V yang V kedua tu lah, V prime. So dapat in terms of this formula. Kemudian second stage pula dia guna Charles law, pressure constant. So VT, V kat sini masuklah nilai nak cari V juga. So second nak ke yang tengah-tengah tu, nak ke yang ke last kali tu. So pressure dia constant. So V prime over T1 equals to V2 over T2. So kita akan dapat V prime dekat sini. So apa yang kita boleh buat, kita boleh equatekan equation 1 dan juga equation 2. Equation 1 equation 2, so dapatlah P1 V1 over T1 equals to P2 V2 over T2. Sama constant. So inilah kita punya equation. Okay, ini dia punya beginning dia lah. Okay, ataupun PV over T equals to constant. So consider 1 mole of gas at standard temperature and pressure. So kat sini kalau dia kata mole ni simbolnya adalah N kecil, number of mole. So 1 mole of gas at standard temperature. Standard temperature awak kena tahu apa standard temperature dia. So standard temperature maksudnya temperature pada 273.15 Kelvin. And pressure dia adalah ni pula, dan pressure-nya pula adalah pada standard pressure adalah 101.3 kilopascal. Dan V adalah 0.0224 meter cube. Mari dapat ni. Ni memang standard lah ni. Ni pun standard juga ni. So kat sini R from equation ketiga tadi. Equation ketiga ni. So PV over T equals to constant. Constant itu kita gelarkan, kita namakan dia sebagai simbol R. So masukkan semua nilai, P nya berapa, volume nya berapa dan juga temperature nya berapa, akan dapat 8.31 joule Kelvin negative 1 mole negative 1. Ini adalah R, ini adalah constant dan namanya adalah molar gas constant. And its value is the same for all gases. So dia perlu ada satu pemalar lah, supaya dia nak senang untuk semua gas lah. So kat sini PV over T equals to R. So PVM equals to RT. Kita darab kat sini je lah kan, bawa ke sana. Where VM is the volume of 1 mole gas. VM adalah volume of 1 mole gas. Macam dapat ni. Ini memang nilai yang standard lah. So for n mole of an ideal gas, the equation of state is written as PV equals to nRT. So kita dapatlah final equation ini. PV equals to nRT, where n, small n is a number of mole gas. So mole gas ni pula, awak baca kimia kan, mole gas ada berapa formula tu? 1, 2. Ada 2 formula untuk dapatkan mole gas. Ini awak kena tahu jugalah ni. Ni rasanya dalam list of formula tak ada ni. So awak kena hafal N equals to M gas bahagi M besar. M gas adalah mass of gas dan M besar adalah molar mass of gas. Or N equals to N capital N over N number Avogadro. Capital N number of molecules dan Na Avogadro constant. 6.02 kali 10 kuasa 23. So ni awak kena hafal lah benda ni, semua ni. Okay, next. Okay, habis. Let's take a look at the example. 8.2.
A gas cylinder has a volume of 0.035. So volume unitnya SI unit adalah meter cube. So dalam soalan ni dah bagi awak SI unit. So nilai SI unit yang betul lah. So awak tak perlu tukar. Kalau soalan bagi dalam liter, awak kena tukar liter tukar kepada meter cube. Macam nak tukar, awak google macam mana nak tukar. Contains air pressure of 1.8 megapascal. If the temperature remains constant, so temperature remains constant, calculate the volume of air at atmospheric pressure. So dia kata kat sini, atmospheric pressure adalah 1.0 kali 10 kuasa 5 pascal. So dekat sini guna formula apa? Dia kata temperature constant. So kalau temperature constant, Boyle's law lah kan. So PV, tak payah lah. So guna ini. PV equals to P equals to constant. So P1 V1 equals to P2 V2. Kita nak cari volume yang kedua. V final lah ni. Nak cari V final. So masukkan sahaja nilai dia, dapatlah 0.063 meter cube. So ini tak guna ideal gas lagi. Ini dikata if the temperature remains constant. So dalam soalan ni dia lebih kepada Boyle's law lah. Okay, next. A sealed glass container is filled with 2500 cm cube. Ini dia bagi cm cube. So awak kena tukar kepada meter cube. Of helium at a temperature of 24 degrees Celsius. Ini pun make sure tukar kepada Kelvin. Pressure 1.8 atm. Calculate the mass of gas. So nak cari M. Nak cari mass. Nak cari mass celah mana pula ni? Dalam formula PV equals to nRT mana ada mass kan? nRT. Tetapi mass dia ada relationship dengan number of mole dekat sini. Which is formulanya M over M besar. So kenalah cari number of mole dahulu. N kecil dulu. So N equals to PV over RT. Masukkan semua nilai. Make sure tukar kepada SI unitnya. So ini cikgu tunjuk juga lagi 2500 cm cube. We want to change into meter cube. So magnitude ni salin sahaja 2500. Cm adalah 10 power of negative 2. Cube kuasa 3 kat situ, sini darab dengan 3. So dapatlah 2500 kali 10 kuasa negatif 6. Ini kalau awak nak tukar kepada bentuk macam ni pun, kalau awak hebat sangat tukarlah. Kalau tak hebat tak perlu tukar. Masukkan nilai ni, tekan dalam kalkulator terus. Masa nak letak kat sini pun masuklah nilai yang sama. Tak perlulah awak nak mengecik-ngecikkan dia lagi. Tak ada masalah pun. Sebab kan ada yang bergerak kat depan ni kan dia tukar pula, salah pula. Dia buat tambah tolak kat belakang ni, dah salah awak punya dia punya power dekat situ. So dapatlah 0.18 mol. Masuk dalam formula ini. Dia dah bagi dah. Number of molar mass. Molar mass. Ni ni. Relative atomic mass ni. Ini adalah molar mass. Ini adalah, kenapa tak terkeluar ni? So ini adalah molar mass. 2 kat sini. So masuklah 2 kat situ. M over M. So 0.18 kali 2 dapat 0.36 gram. Kenapa gram? Sebab N tak ada unit. Tetapi 2 ni adalah 2 gram. Awak tengok balik. Ini lebih kepada chemistry lah. So awak tengok balik. Dia punya gram, mass dia adalah mesti adalah gram. Okay, 8.4. Panjangnya 8.4. Okay lah, let's go through juga 8.4. Alah panjang lah 8.4. Dah penat lah cakap. So nanti 8.4 kita sambung dalam kelas mid kita nanti lah. So sampai sini sahaja subtopik 8.2 ideal gas law. So apa yang penting, let's recap. Apa yang penting aku kena tahu maksud for Boyle's law, Charles law, pressure law, dan ini
awak kena tahu dia punya graf pun sama juga, ini pun sama graf. Dan untuk obey ketiga-tiga law ini kita panggil ideal gas law. Dan final equation yang relatekan ketiga-tiga ni adalah PV equals to nRT. R ini adalah molar gas constant, nilainya sama untuk semua gas 8.31 cikgu pun tak ingat. 8.31 kan? Mau salah nanti kan. Let's take a look. 8.31. Betul. 8.31. Dan small p adalah pressure, capital V volume, N kecil adalah number of mole, dan N ada dua lagi formula yang berrelate dengan dia, dan capital T adalah temperature. So that's it. Ini sahaja. Okay, bye. Assalamualaikum.